Na ulazu u sam Mostar, nadomak nekadašnjeg sjevernog logora, je grupa mladića odlučila da osnuje jedan fudbalski klub. Donesena su pravila, napisana već, pročitana i molba vlastima za registraciju kluba. Naravno, svi su to potpisali. Izabrana su tijela za predsjednika kluba, izabran je Anđelko Vlaho. Onda je bio problem kako naditi ime. I naravno, kad imate više ljudi, svak na svoj način misli. Bilo razni imena, Hercegovac, Neretva, Radnik i tako dalje. Većina od njih je bila već korištena, međutim, jedan od njih je upitao kako se zove ona velika planina. Što znači da nije bio Mostarac. To je bio jedan grafički radnik, Lazar Radić, i njima se to učinilo dobro. I svi su prihvatili taj njegov prijedlog i tako je registrovan klub kao Velež. Život radničkog sportskog kluba Velež počinje 26. juna 1922. godine. Progresivna radnička omladina krupnim koracima stvara pokret koji je u svakom trenutku znao odgovoriti postavljenom zadatku. Slobodarski Mostar, uprkos teškom periodu nakon obznane, održao je Velež sve do 1940. godine. Te godine režim zabranjuje rad kluba. Crvena boja dresa imala je svoje sportsko, ali i političko značenje. Crvene su bodrili napredni radnici, studenti i đaci. Velež je već tada imao ideju da nešto mijenja. Sindikati su tražili određene forme legalne rada da bi okupile radnike i da bi zajednički kao organizacija djelovali što efikasnije. Jedan od tih oblika je bio upravo taj da se kroz sport i kulturna društva okupljaju ljudi. Veležova misija je bila da se kroz sport i okupljanje oko Veleža razvijaju ideje o prije svega socijalnoj pravdi, ljudskim pravima i slobodama i svemu onom što i današnje društvo treba da se bori. Sloboda je u Drugom svjetskom ratu skupo plaćena. 77 fudbalera i funkcionera Veleža dalo je svoje živote u odbrani Mostara. Nakon gotovo petogodišnjeg prisilnog zatišja, reaktiviran je klub koji se na sportskom polju odmah upustio u borbu za društvo najboljih. Sva naša ljubav, mlađe generacije, ja sam bio pionir tada, još malo odrasli, usmjerena je bila prema Veležu. I išao sam često na Veležove utakmice. Tada su milicioneri sa konjima čuvali da se ne bi ko uvalio besplatno. A ja bi kod dijete molio nekoga da me uvede. Dakle, već tad je počela ljubav prema Veležu. I tačno znam gdje sam sjedio i kako sam gledao te utakmice Veleža. I jedna mi je ostala u sjećanju isto, ali to je ta jedna jedina koja je bila. Ja mislim, Velež je igralo se na starom Veležovom igralištu na Šljaci. Velež je pobjedio Dinamo iz Zagreba, ja mislim, da li 5-1 ili 5-0. Da li je to bilo neđe 56. 5. tako, ne mogu se tačno sjetiti. Znam da je golman bio Majerović u Dinamo. I Velež je pobjedio, Mujić je dao, ja mislim, 3 gola, to je bilo veliko slavlje. Ja sam nekoliko navrata govorio da je Velež meni i porodica i šta ja znam, sve. Ja sam vaspitan od majke i od ujaka i tako dalje. Nastavio sam u Veležu. Nekako Velež me prihvatio, mi Velež prihvatili. I kako si rastao, tako se vaspitavao. Nekako si postao Velež, kuća Velež.
škola Velež. 12-13 godina sam imao, brat mi je igrao Veleža, onda bi sa ocem išao na sve utakmice, onda sam znao sve igrače, svake nedjelje čekali bi, navijali i onda sjedio bi na leđima ocu i gledao utakmice i pod Bijelim brijegom. Tako da znao sam sve igrače, znao svaku utakmicu, živio sam od nedjelje do nedjelje. Ja sam još kao dečak, dok sam živeo na Ubu, znao za Velež, znao za Mujića koji je bio poznati igrač, pa ne znam, Kemal Šestić, pa i razni igrači, naravno Sula, Rebac. I meni je nekako prva asocijacija na Velež i Mostar bio Muhamed Mujić. On je nekako bio najpoznatiji. Od podsavezne preko republičke, treće i druge lige, Velež se premijerno u prvu saveznu ligu plasirao u sezoni 1952-53, a gotovo nestvarno zvuči podatak da je, nakon ukrcavanja na prvoligaški kolosijek, Veležova mašina istim tračnicama putovala punih 38 sezona. Generacija koja je uvela Velež u prvu ligu, jer smo u drugoj ligi bili ubjedljivo najbolja ekipa, bila je Irović, Dilberović, Rukavina, Slišković, Stari, Gug, Bolfek, Radiljević. Na desnom krilu je bio Salko Salimotić, Šiš zvani, na desnoj polici Mujić, Zelenika, centarfora, Hrvić na lijevoj polici i ja kao lijevo krilo. 50. godina uprava Veleža je shvatila da ne može ostati na ovome malom stadionu gdje su bile drvene tribine, gdje je bilo samo 3 reda stajanja, pa su odlučili da prave novi teren ispod Bijelog brijega. Međutim, nije bilo sredstava, ali počeli su radovi uglavnom na dobrovoljnoj osnovi. Siromašno se onda i bilo. Išli smo na radne akcije odmah nedaleko, možda 100-tinjak metara prema zapadu, gdje se gradilo igralište dobrovoljnim radom, stadion pod Bijelim brijegom, i tu smo počeli graditi taj stadion. Sve do 56. godine, kad se on zapravo pustio u pogon. I to je gradski stadion kojega je Velež bio dobio od grada na korištenje, jer je bio jedini prvoligaš. Mujić pokojni donio je igru za reprezentaciju, donio je kopačke Adidasove i Ale ti je raskrojio i on ti je pravio kopačke i sa onim linijama i sve, i zvali i Adidas. Nije u njima 10 deka bilo. Pošto je Mujić bio jedini reprezentativac Veleža, on imao broj tada 38, ko što sam imao i ja tih 60. godina. I Anđelko je to znao, naravno, kao dobar, sjajan oružar. On dolazi meni, kaže, slušaj, napravio je Ibra Šuster Hamiću kopačke, ali kaže, Žuljević mu, haj ti ih malo razgazaj. Ja bi 3-4 treninga s tim kopačkama po Lešov, trčao, igrao, razgazivo, to, bože moj, Mujićevi su to kopačke. I onda kad bi Hamić rahmetli dao gol za reprezentaciju, onda bi ja među rajom se kogazio, ima tu 10% moga, ja sam tu razgađivo i krvavim plikovima platio i tako. Čovjek je bio nezadrživ, imao je sprint izmjesta, a imao jake noge i jako tijelo. Imao brzinu, nevjerovatnu izmjesta. Od prvog dana, kad zažele da ugledaju ovaj zeleni tepih, igralište, uvijek imaju na umu da slušaju svog učitelja, to je konkretno trenera, da budu disciplinovani, da budu istrajni u radu, da u njihovom radu uvijek bude prisutan duh kolektivnog rada, drugarstva, prijateljstva, jer se samo na takav način može postići uspjeh, može naučiti i može postići konačni cilj, to je postati fudbaler i jednog dana obući dres prvog tima Veleža. Nisam ti 8 dana dolazio koliko me je to nešto uzbudilo, vidi ja igrač, vidi mene odabrali. Kad sam se pojavio, pokojni Drago Petrović me, pa kaže, što ti ne dolaziš?
Pa velim ja, eto, sinu je drago, gdje ću ja Veleža i ovo, dođi, kaže, i donesi 2 slike da te regresujemo. Velež igrao trening, utakmicu, a falio im 1 igrač. I ja sam upao, otišao, svukao se i stavili su me na lijevo krilo kao lijevo smetalo. Tada je Veleža trenirao bivši jugoslovenski reprezentativac Higl iz Zagreba. I pošto sam ja bio jako brz i dobro vješto baratao sa loptom i jednom i drugom nogom, zvao sam odmah i desnom i lijevom. Odmah je on rekao onima iz Veleža, ovoga momka odmah registrujte. I tako je i bilo. Prvi značajni iskorak na nivou bivše Jugoslavije Velež je napravio 1958. godine. Ekipa Ratomira Čabrića plasirala se u finale Kupa maršala Tita. 35.000 gledalaca pratilo je u Beogradu meč protiv Crvene zvezde. Iako je Velež odolijevao favorizovanom protivniku punih 60 minuta, na kraju je Crvena zvezda slavila s ubjedljivih 4:0. I mene pokojni Čabrić, vidim ja u igrama me ovdje, dovede me ko junior. Revali, ti ćeš čuvat Mitića. Ja nisam mogao 7 dana zaspat. Mitića, ja skupljao sličice od Mitića, Boveka, Zebeca, oni veličina, sve reprezentativci. I Boga me stavi da igram. Tad sam slušao radio prenos na UB-u, kad se opraštao Rajko Mitić. Ta utakmica se često pominje i sad kod nas. Istorijat Crvene zvezde i to pominje se ta utakmica, pogotovo kad je bio oprošten utakmica Rajka Mitića. Kada sam stao na gol prvog tima, to je bilo u 60. godine, tamo u prvenstvu 60. i 61. Mislim, ti ljudi s koji sam ja igrao tad, to je bio Bujić, to je bio Slišković, to je bio Radiljević, to je bio Prajo, Pinda Zelenika, Selimotić, Rodin, Handžić, Repar Bruna. Mislim, to su bili ljudi koje sam ja gledao sa strahopoštovanjem. Kada sam pošao u Velež, u omladinski klub, tada sam imao jednog profesora koji se zvao Mujić, koji me poslije jednog takmičenja škola, gdje je naša škola svela prvo mjesto, upatio za ruku da me kod Sule, koji je bio trener Veleža. Bez da sam znao da je najavljeno i tako dalje. Završena škola, 12 sati, idemo mi vodimo trening. To je taj početak moj sa Veležom. Pod Bijelim bregom, Veležov stadion, tu sam ja počeo. Ali se išlo treninge na stari stadion, Leš. Gore bi se skidali, onda otišli pješke do stadiona, tamo vjetar kad puhne, možeš misliti kako je to. Uvijek su bile rane na laktima, ovuda, onda se Leš sve. Ali nisam se nikada predavao. Nikad se nisam žalio da me boli, da me nešto smeta. Samo naprijed i gotovo. Veoma rano sam počeo da igram. Imali smo sjajnu jednu generaciju, tu je Mara bio, njega sam našao tamo. I kao juniori smo imali, bili smo na prvom mjestu i zaista smo dosta dobro igrali. Sulejman Rebac koji je bio trener juniora, mislim to je čudo. On je igrače birao po svome te mladiće sa mostarskih turnira mahala i on koga je god uzeo u juniore, oni su svi uspjeli, manje više, svi su bili prvotimci, znači imao je fantastičan osjećaj za igru, za igrača, za profil. Jedna lopta šela prođe po lijevoj strani i da centar šut. I sad ja idem, skačem, ali s one strane zaista bilo sunce. To je to živa istina. Kako sam digao glavu, skočio, ja sam samo ovako, sve svjetlo, ostao zaslijepljen, ako me pogodi i lopta u glavu. Lopta me pogleda u glavu, došla u stativu i vraćala se. Sule dolazi i sada kaže mi, šta je Bajević? Jer odmah vidim ja nešto nije riječ, on kaže šta je Bajević? Šta je? Ja kažem, nisam vidio lopta, me pogodila u glavu, istina je to sve, ja nisam uopšte vidio loptu. To je bilo slučajno. Šta? Pa što nisi rekao da pomakne sunce? Desio se neki detalj, Sulejman Rebac je stalno govorio rile i tako. I onda je Risi odjednom rekao,
I on su s mene okrenuli, kaže, mali zagri se. Meni se noge posjekle, znoj me oblio. Džajić u to vrijeme, govorimo 74. 3. ja mislim jedan od najboljih igrača. I lopta je otišla out, a prvo kad sam ušao, kako sam imao tremu, ja kažem, gospodine, jeste se vi umorili? Čovjek me pogledao, ne zna šta da kaže. A drugi put uzeo sam aut i sam sam sebi bacio aut i nastavio voditi loptu. A bio je sudija Ico Horvat, visok sudija, dobar sudija. Svi igrači stali, čovjek ne zna, ali to je detalj koji ne može se zaboraviti. U 100-godišnjoj istoriji Veleža mnoštvo je fudbalera koji su oduševljavali publiku na tribinama i napravili vrhunske karijere. Samo najstariji pamte bravure Zelenike, Mujića, Repca, Selimotića i Hrvića. Mnogi će najboljom generacijom proglasiti čuveni BMW. Bajević, Marić i Vladić izvorni su zaštitni znak Veleža, a upravo zbog njihove igre na terenu mnogi su i zavolili ovaj magični sport. Ta dva igrača, ja treći kao golman, su bili čudo igrači. Franjo Vladić je za mene možda najbolji igrač koji sam ikad gledao. To je čovjek igrao fudbal bez pol muke. Znači, ja sam od 10 lopta kao golman koji bi imao, ja bi njemu 8 bacio. Odigrao njemu, znači da dalje igra. Kako? Tako što je on uvijek bio slobodan. Igrač bez greške. Velemajstor. Franjo Vladić. Velemajstor. Uljan. Turjak i mittenfarligt. Kao igrač bio izuzetno, imao je sve. To mjesto na kojem je i lijevu nogu, imao je slobodne udarce, tehniku, pregled igre, mogao je slobodno da te nađe gdje god hoćeš, gdje kažeš. Imali smo jednu saradnju koju smo znali gdje se ko nalazi u situacijama kada je Kulje ima loptu. Bajević, Vladić, 1-each. The ball a knockback and no one marking Vladić at all. U Ljubuškom je Veleš igrao u prijateljsku utakmicu, ja sam prvo polovrijeme branio, a ja sam volio igrati. Ja Sulu pitam, Sule, mogu li igrati dugo polovrijeme? Možeš, kaj, ajde. I ja uzmem dres i dođem kod Kulje. Kulje, šta će, kaže, Mara, ti trči samo prema golu. A ja sam i brz bio. I ja sam tako radio, ja prema golu, lopta uvijek ispred mene, ja bum, Kulje uvijek odigrao na vrijeme, ja ispred mene, bum, gol, 9 golova dao. U jednom polovremenu. Znači, hoću reći kakav je on igrač bio. On je toliko ima nogometnu inteligenciju da je to bilo nešto, znači, igrao je veznog igrača i on prije nego što primi loptu imao je rješenje kome će dodat, kako će odigrat, tako da mi on bija dosta drag kao igrač. Kod dijete ja sam bez ikakvog razloga, ja sam praktično mrzio Juricu Jerkovića, Jovana Čimovića, jer su zauzimali mjesto u reprezentaciji Franju Vladiću, koji je bio moj, evo do dan danas možda nisam vidio boljeg igrača. Mara je bio izuzetan jedan golman. Sjećam se jednog, ja mislim da je to bilo jeste u Novom Sadu, kada je dobio nadimak leteći Mostarac, ali izravnao se sa stativom, tačno gore tijelo, njegovo izašao, jednu loptu prebacio. On je toliko bio dobar golman da je teško ga opisati, da moraš mu naći nešto što nije. But the pressure's still on. Great shot! Fabulous save! Number 6, Franjo Vladić i Duško Bajević u to vrijeme bili nosioci igre Veleža i mi gdje smo god igrali u bivšoj Jugoslaviji, mi smo imali veliki broj simpatizera koji su navijali za nas. Čuveni Princ, mislim to što je Duško glavom igrao, danas ja ne vidim takvog igrača. On skoči u vazduhu i gleda gdje će ovo i samo promijene. Dao je x golova tako. And there's the first goal, in fact, this time Bajević gets his second goal. Svako dijete je znalo, vjerujte mi, svako dijete u školi, na ulici, Marić, Ristić, Hadžabdić, Olić, Primorac, Peselj, Topić, Halhoć, Bajević, Vladić i Vukoje. To je bilo, evo i dan danas.
Pa vrlo značajnu ulogu u svemu tome odigrao je moj brat Rahmetli Salem, koji je bio standard igrač Veleža. U to vrijeme Leo Hrvić, kao direktor omladinske škole i moj brat, pozvali su jedne nedelje da odigram jednu probnu utakmicu za prijem. I ja se sjećam, bila je nedelja ujutro, puno je bilo kiše i na pomoćnom stadionu pod Bijelim brijegom igrali su dvije ekipe i meni su dali neke, ne znam ja, nije to bila ni kopačka, ni tena, to je nešto bilo ovo, sam znao da je bilo nikakvih krampona, da je bio jako klizav teren, da sam ja često bio više na zemlji nego na nogama, ali sam pokazao neke stvari, tako da sam istog momenta poslije toga rekli da dođem sutradan večer na trening i od tada počinje moja životna priča sa klubom Veležom. Kada sam prešao iz drugog tima u prvi tim, bio sam blizu Envera Marića, to je bio Duško Bajević i tako sve ostalo. Ja sam sve gledao krišom iz nekog straha. Lijepo ne mogu da vjerujem da sam ja tu. I to je bio jedan način poštovanja i kulture kad pređeš iz drugog tima u prvi tim. Ako mi je rekao stari igrač da odem, da donesem nešto, ja sam odmah i tako. To je bilo jedan respekt, poštovanje. To je bio jedan veliki entuzijazam da se trenira, bio je veliki ponos i prestiž, kako se to kaže, da treniraš u podmlatku Veleža. Među svojom Rajos već je bio neko ko je malo skakao po poznanstvu tome, tako da od onog momenta kad sam počeo da trenirao u Veležu, okruženje oko moga već me gledalo malo drugačijim očima, jer je Velež u to vrijeme bio pojam, jako popularan klub, ne samo u Mostaru, Hercegovini, nego i šire. Šta je morao svaki igrač Veleža i koliko dobro igrati da bi se nametnuo timovima iz velike četvorke, tako su ih zvali. Znači, mi smo svi morali sigurno 20 do 30% biti bolji od igrača iz ostalih timova, recimo Partizana, Crvene zvijezde, Dinama, Hajduka, i tako dalje, i tako dalje. I to je još jedan za nas veliki kompliment. Znači, iz jedne prilično male sredine da toliko kvalitetnih igrača izađe, to je, ja mislim, jedan fenomen. Prvu platu koju sam dobio, ja sam vodio svojim roditeljima u Jablanicu i dao sam stari, evo, moja prva plata ovo za familiju. On mi nije vjerovao, on kaže, to si negdje ukrao, gdje si, koliko ja uskoro, vraćaj te pare odmah. To je malo bilo i smiješno, jer on kao radnik koji radi u Grantu toliko godina nikad nije mogao mjesečno da zaradi te pare i na kraju rekao, to sine, to pripada tebi. Najvažnije je bilo sad da si u timu, da te trener stavi u tim i da ti publika prema tebi je korektna i da ti dobro igraš. To je nešto, to je bilo iznad svega. Iznad para, iznad slave, iznad apsolutno svega. Nije ništa smetalo. Jednostavno nije smetalo, to se volilo, to jedva se čekalo kad će trening. I što je možda najvažnije i poslije tih treninga i prije tih treninga je bila lopta. Igralo se cijelo vrijeme, dođeš umoran, tamo negdje igraš, dođeš na trening direktno, pojedeš neku čokoladu i ideš na trening. Poslije opet trčiš kući da odigraš koju partiju s Rajom lopte. Tako da je, čitav nam je tu mladost obilježila lopta. Ja sam stajao na 4. spratu i toliko smo igrali lopte pred zgradom, to je bio šljunak i Bože sačuvaj. Kada bi me majka zovnula sa 4. sprata, ja nisam htio da idem kući, nego mi je spuštala vodu sa kanapom, jer je znao sam ako dođem kući da neću izaći. U Mostaru stalno se igralo, bilo neko prvenstvo škola, prvenstvo ulica, u Kantarevcu bilo veliko prvenstvo cijelog Mostara u malom nogometu. I onda ako prođeš to i dobiješ to što se desi, onda već si prošao, onda te narod kaže ovo je dobar. To je bila isto jedna vrsta ne revolucije, ali jedan novitet koji je bio neviđen. Mislim, nije se to
Igralo se svuda po tim sokacima, po mahalama, po mjestima gdje je bilo malo terena i tako dalje. Kroz te mahale mi smo došli u finale, te naša ekipa i ljudi su gledali i tako. Izabrali su 4-5, nas 6 i tako je to počelo. Sve kroz neku igru, šalu, raja, eto tako, neko djetinjstvo koje je bilo veselo. Velež je bio cilj, malo i nedostižan, malo suviše velik, ali to je bila, mislim, svih nas koji smo šutirali, Velež je bio uzor neki, na neki način, idol. Njega smo gledali kao nešto što je bilo jako važno za sve nas i za taj grad u kome sam živio, u kome sam rastao. Malo koji klub na ovim prostorima je svoje uspjehe gradio na vlastitom kadru, kao što je to decenijama činio Velež. Mahale, sokaci i školska igrališta bili su epicentri. Omladinci Veleža bili su redovni učesnici čuvene Kvarnerske rivijere, koju su 1974. godine i osvojili, a 4 puta stigli su i do finala Omladinskog kupa. Generacija Slavena Muse, Sanjina Pintula, Nenada Đidića i Jasmira Džafića pod vodstvom Salema Halilhodžića i Zejnila Selimotića osvojila je trofej 1989. godine. Omladinska škola je temelj svake ekipe, a ko ima dobru omladinsku školu ima sigurno svijetlu budućnost. Mi smo u onome sistemu imali jedno od najboljih škola u bivšoj Jugoslaviji. Iznjedrili smo gro igrača koji su igrali za prvi tim. Ja sam ponikao u toj školi i sve što sam postigao zahvaljujući toj Veležovoj školi sam postigao. I ne samo ja, svi mi. Velež nas je usmjerio, treneri su nas trenirali, učili su nas, poslije smo potpisivali ugovore, postajali smo igrači i to se nikad neće promijeniti. U ljetnom periodu u Mostaru su se održavao mahalski turnir. Bio sam tu primijećen i pozvan u omladinski pogon. Igrači koji su bili tada sa mnom trenirali i igrali, bio je Senad Glavović, Semir Tuce, Mili Hadžiabdić, braća Gorani i Stipe Jurić, Ivica Barbarić, Ibra Rahimić, Draženko Prskalo, Davor Juričić i drugi. Počelo se trenirati poslije mahala. Onda neki su otpadali, neki nisu imali volje, sve su to bili dobri igrači. Međutim, vrlo brzo sam ostao sam da idem na treninge s Balnovca, jer ti moji prijatelji koji su stvarno bili dobri igrači, više su volili nekako pred prvom osnovnom da su glavni, da se tamo igra, da se tamo dobijaju neke utakmice i tako malo pomalo su prestajali trenirati. Ja sam ostao uporan, ja sam to sanjao, ja sam to volio i eto, uspjelo mi je, srećom. A Semir Tuce, koji je igrao u dobroj formi... Od 1965. do 1992. godine Mostar i Velež bili su organizatori vjerovatno najuglednijeg evropskog turnira u zimskom periodu. U povodu dana oslobođenja grada, 14. februara, Hercegovinu je tokom tih godina pohodila ukupno 31 ekipa iz zemlje i inostranstva. Velež je čak 15 puta osvajao trofej namijenjen pobjedniku, a Dušan Bajević je sa 22 gola iz 23 odigrane utakmice bio najbolji strijelac u istoriji turnira. Svi Mostarci su jedva čekali 14. februar, to je dan oslobođenja Mostara, kada je Velež pravio te turnire. Obično su velike kiše padale i vazda je blato bilo do koljena. U Mostar su dolazile renomirane ekipe iz bivše Jugoslavije i Evrope. Utakmice su bile na vrhunskom nivou. To je bio praznik u fudbala u Mostaru. Bili su tu i Zvijezda, i Dinamo, i Hajduk, i Željo. Uvijek je to bio veliki turnir. Ja mislim da sam ga osvojio jednom ili dva put. I bilo je pun stadion, rasprodato i dešavalo se nešto. Sve su utakmice bile rasprodate skoro. Mi smo često smrznuti malo, međutim, poslije utakmice druženje, izlazimo skupa, bilo je organizovani fini susreta, pjesme je bilo. Bilo je stvarno na
prazničko raspoloženje. Kad sam imao, ne znam, 15-16 godina, išli smo u Ružu, išli smo u Narce, to je kafić u Mostaru. Išli smo da vidimo te igrače jer su oni izlazili. Petak i subota, to se najveće izlazilo, pa da vidimo te igrače uživo. Velež je u klubskoj istoriji 7 puta nastupao na evropskoj sceni. Najveći uspjeh ostvario je 1974. godine, kada ga je na putu do polufinala tadašnjeg kupa UEFA zaustavio nizozemski Twente. Eliminacija prvaka Engleske, Derby Countija, bila je najveća evropska pobjeda u istoriji kluba. I sjećam se detalja, poslije utakmice ja sam imao 850 bijeloga i tu kod robne kuće Hit nisam mogao proći, ljudi su sjedili na autu, toliko taka bila euforija. Jer oni su imali Fektor, O'Hara, Lee, McFarland, imali su fantastičnu ekipu, 4-5 engleskih reprezentativaca. Možda narod ne zna sad njih, ali u Engleskoj su velike legende ti igrači i mi smo imali veliku utakmicu tamo po blatu, izgubili 3-1, u Mostaru sam dobri 2-0, imao sam sreće i njima dati jedan gol. To je bio urnebes, to je utakmica za pamćenje, jednostavno ne može da se zaboravi. Stadion ko Šipak. 30.000 gledalaca je bilo. To je bilo najveća utakmica koja je odigrana ikad u Mostaru. Zima i te godine isto sa Hajdukom. Hajduka 5-0 dobili, a dobili i derbija. To su bile nezaboravne utakmice. Sportski Mostar živi u iščekivanju nedeljne finalne utakmice za Kup Jugoslavije, koju su mnogi već proglasili istorijskom. Prvi veliki trofej Velež je osvojio 24. maja 1981. godine. Finale Kupa maršala Tita prvi put igrala su dva bosansko-hercegovačka kluba, Velež i Željezničar. Rijeke navijača slijevali su se tog dana u ulicu Ljutice Bogdana, a vozovima, autobusima, avionima i automobilima na utakmicu je stiglo 10.000 Mostaraca. Želja ima izvanredne igrače, u Beogradu se igra. Oni su 2 puta vodili, ja mislim, 1-0 i 2-1, ali smo mi njih pobjedili. 3-2, Vaha je dao 2 gola, 1 Oka dao i taj gol je u stvari bio gol, Vaha je štirao prema golu, Dragan glavom potvrdio gol. Znači imali smo strašni igrače, individualci. Prodor Vukoja, prilika i 2-1. Ponovo Halil Hodžić. Za 2 minuta 2 pogotka Vahida Halil Hodžića. Ovo je moj oproštaj od Veleža i od našeg klubskog takmičenja. Malo sam bio nervozan na utakmici, ali moraju me shvatiti svi ljudi. Ja sam želio mnogo ovaj PR na rastanku. Neka oproste i malo ako sam bio i prenervozan na ovoj utakmici. Ja mislim da nema sretnijeg čovjeka na ovom stadionu, možda i u Slaviji sad trenutno. Najveći uspjeh u svojoj bogatoj, revolucionarnoj, kako mnogi kažu, crvenoj istoriji. Rođeni,
7 dana nisam mogao da dođem kući, jer pred kućom, pred stan, u stvari nisam imao kuću, imao sam stan neki. Nisam mogao da priđem kući, je stalno bilo stotine i hiljade navijača koji su skandirali pred mojom stanom da me vide i ono. 7 dana nisam dolazio kući. Ja mislim da 10 dana niko nije radio u Mostaru, proslavljaš taj trofej. Te 1981. godine navijači Veleža su prvi put počeli organizovano djelovati pod nazivom Crveni šeitani. Ubrzo će promijeniti ime u Red Army i postati prva registrovana navijačka grupa na prostoru bivše Jugoslavije. Kako tada, tako i danas, njihova podrška nikada nije izostala. Rođeni, 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 kraj Neretve rođeni, 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 kraj Neretve rođeni, 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 iz Voraja i iz Mostara, sve nas ista ljubav tvoja, iz Voraja i iz Mostara, sve nas ista ljubav tvoja. Ne mogu vam to opisati, to je nešto prekrasno. Kada dođete, kao da su vam igrači braća i onda navijate za njih. Bili smo poznati u gradu, ali morali su, nismo zanemarivali taktiku, družili smo se sa Rajom, bili smo Raja i zato su nas i volili. Jer mostarska publika je znala fudbal, poznavala je fudbal, mnogo su poznavali fudbal. Jer ja to znam i po utakmicama koje sam igrao tamo i po reakciji njihovoj na neki potez, na neki gol i ovako. Mislim da su uvek su bili u toku i volili su svoje rođene ovako, žustro su navijali. Pa mi smo Bajeviću dolazili po stan, pjevali mu pjesme koje su neki ljudi sročili. I pjevamo mu, onda on izađe i maše i tako da. Znači, to je ta ljubav između komunikacije jedna prava. Te prije generacije, pa još od Mujića navikle su ih na nešto posebno, na nešto dobro. Govorilo se, ako nisi u 15 minuta došao na utakmicu, nisi vidio 2 gola već, tako da su bili zahtjevni. Međutim, nosili su, stvarno to je bila jedna ljubav, jedna povezanost i baš su nas nosili. Nikada nijednu primjedbu nisam imao, niti sam čuo nešto što je bilo pogrd. Mislim, neka uvreda, neki zvižduk, toga se ne sjećam. Ponovo su rijeke navijača na željezničkoj stanici. 5 godina nakon osvojenog kupa protiv željezničara, Velež je još jednom u samoj završnici, ovaj put protiv zagrebačkog Dinama. Ponovo je odredište Beograd. To je vrh sigurno naših karijera. Kad dođe 10.000 ljudi iz Mostara da te gleda, onda moraš znati da je to nešto posebno. Bilo je tu dobri igrači. Pogledaj ti Petranovića, pa pogledaj Dadu Matijevića, pa Barbarića, pa pogledaj Avdu Kalajdzića, pa Kajtaza, pa Tucu, pa Predraga Jurića. Sve su to igrači koji su bili vrlo kvalitetni i dobra generacija. U zbilja divnom ambijentu, kakav se samo poželjeti može, mislim da naši navijači će dati odlučujući riječ. Uz punu podršku naših navijača, uz naš kvalitet, u fair sportsku borbu, vjerujem da ćemo pobijediti. Pa vjerujem u našu ekipu i vjerujem da ćemo odnijeti pehar u Mostar. Gdje će biti glavni ključ utakmice? Na sredini terena. To je bio sada Predrag Jurić i penal. I 11-terac. Nenad Bjedić, desni half Veleža i Ranko Stojić, iskusni Dinamov golman. I 1:0 vodi Velež. Naravno, oduševljenje među Veležovim pristalicama. Cijeli Mostar je bio tad, meni se čini, u Beogradu.
Uz vjernu podršku naših navijača ponovo smo donijeli trofej u Mostar. Po meni je to jedan od najsrećnijih i najljepših trenutaka u mojoj fudbalskoj karijeri. Nekako su se povukli, a napak proći samo ovako iznednim udarima. Evo Predraga Jurića, čestitke Veležu za sve ono što je prikazalo u ovom takmičenju, ali čestitke i Dinamu. Dušan Bajević na rukama svojih igrača i tamo nekih navijača koji su uspjeli da se... Imali su bolju sredinu terena, no moji momci, pored toga što smo bili oslabljeni, nadogradili su to jednom izuzetnom borbom, maksimalnim zalaganjem i ja im čestitam sveg srca. Pa osjećam se, veoma sam radostan zbog postignuta 2 gola, utakmica je bila veoma teška. Nadam se da smo zasluženo pobjedili, večera ćemo proslaviti. Jer ovakav trenutak se retko doživljava više puta u životu. Slavlje sada sigurno nastavit će se ovdje na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Nakon generacije 70-ih, bila je to druga Veležova generacija koja je plenila pažnjom gdje god se pojavila. Šarmeri s Neretve nisu imali pardona ni pred kim. Bili su i viceprvaci i jesenji prvaci, ali titula nikada nije došla u Mostar. U 2 navrata, bez naslova prvaka, rođeni su ostali samo zbog lošije gol razlike. A sigurno je do nas. Nije ni nikoga drugog. Mi smo znači krivi. Mi, recimo, dobiješ 3 utakmice, moraš 4. ne dobiješ. To je do tebe, nije do nikoga. Znači, uvijek nam je falio jedan korak. Uvijek gledaš šta će uraditi Zvijezda, šta će Hajduk, dobiješ 1-1, 2-2 i ja sjećam se dobro u Sarajevu, igrali smo protiv Sarajeva, mi poveli 2-0 i neko nam rekao da Hajduk gubi u Beogradu. I mi izašeno slavimo kad Jerković i oni dali golove, Hajduk prvak. Sjećam se da smo jednu godinu, baš da nam je Veleš stalno bio za vratom, stalno su bili drugi. I u zadnjem kolu mi smo jedva nekako se provukli i osvojili to prvenstvo na gol razliku. To vam pokazuje da u onoj Jugoslavenskoj ligi koja je stvarno bila jaka, doći igrati protiv Borca u Banja Luku ili u Zenicu ili u Olimpija, Ljubljana, Sarajevo, Željo, znači to je bilo toliko dobrih momčadi i dobrih igrača da to pokazuje da i Veleš koji je konstantno, ja mislim, bio tu u vrhu te Jugoslavenske lige, pokazuje koliko su oni bili dobro moćni. A mislim da je Velež u tom periodu igrao najljepši fudbal. Imali smo najbolje igrače. Dosta dobre igrače. Velež imao tu sreću da uvijek od početka do kraja uvijek imao generacije koje smenjivale jednu drugu. Svaka ta generacija imala svoje igrače koji su izuzetno dobro bili. Dođem u Sarajevo, dođem u Semić, dođem vamo Bukal, dođe i Oblak, je bio jedno vrijeme Oblak centarfor. Hajduk imao uvijek lažnog centarfora, ili Žungul, ili mobilni, nisu stale kao što je bilo u Vojvodini Kustudić, vamo Bjeković, i tako da svaka utakmica teška, sve su to dobri igrači. I onda nema opuštanja, moraš biti u top. I svi su imali dobre ekipe. Sve. Znate kako, teško je se to i bilo izboriti, a pobeđujete i kod kuće i na strani i osvojiti dovoljni bodove da budete prvaci. Ja sad ne mogu da ulazim u to da li je to bila neka politika, u šta ljudi uvek sumnjaju, pa nemoguće oni iz Mostara kako bude. Ne verujem u to. Ne verujem u to. Veleži mogu da pobedi svakoga. A zašto nisu uspjeli da budemo prvaci one države, pa to nije tako. Nismo imali tu mogućnost, ni ekonomsku, ni posebno političku, da možemo utjecati na malo poštenije suđenje, jer to je bilo očigledno neko vrijeme da smo bili
jako oštećeni u nekim utakmicama koje su bile neophodne da bi postali prvaci. Evo sada još jedne prilike i 1:0. Konačno 1:0. Moja žena je 3 sedmice plela, 3 šala crvena. Onda nije bilo kupiti navijački šalove. 3 crvene, majke su plele šale. 3 crvena šala, dvojici sinova i meni da idemo na tu utakmicu 2-1, razumije i tako dalje. Le sue capacità di dribbling, cioè solo posizione di un difensore a questo punto sarebbe un canone del calcio moderno. Comunque il Vélez si trova ancora saldamente ancorato nella metà campo avversaria. Colpo di testa di Predrag Juric del gol. Un gol che è giunto assolutamente Mostar je tih godina sa 70.000 stanovnika živio punim plućima. Žila kucavica Hercegovine odisala je ljepotom i šarmom. Grad umjetnika, pjesnika i slikara bio je i grad sporta, jer osim za fudbal živjelo se za rukomet, košarku, odbojku. Mi smo bili u jednoj sredini koja je bila specifična. Znali smo se svi. Mostar je bio mali, Mostar je bio jedinstven, poseban po mnogo čemu. Tako da po vrućini, po Neretvi, po Veležu, po tim ljudima koji su označili Mostar na neki način, ti koji su ga vodili, koji su bili. Tako da je to period koji je na mene ostavio jedan utisak jako veliki. Pa Mostar je, znate kako, Mostar je prvo bio lep grad. Nije veliki, ali je bio vrlo lep, onako ušuškan, lepo je, znate, i bilo je milina otići tamo. Pogotovo se sjećam onog mirisa kad uđete u Mostar s prolećaja, ovako, je, znate, tako da imalo je puno toga, recimo, da se vidi. Interesantan je uvijek bio i taj most, po kom je ovako i poznat. I nekako imao je svoju dušu, imao je svoju toplinu. Znam da ti je sad teško najteže, znam da tvoja bol do neba doseže, znam da sad lome dušu tvoju, da su tamo svi u velikom boju. Biće još behara, ljubavi i mog Mostara, biće sunca i tekme prodane. Biće Cernice i luke, Karađorđa i duge ljetne noći zvijezdane. Biće još behara, ljubavi i mog Mostara. Strahovito teško. Ja još nisam ni jedan put otišao od rata na Bijeli brijeg, vjerovatno neću ni otići. To je teško bilo, to možda nekima bilo i nisu mogli da shvate, da prihvate, da vjeruju i tako dalje. Rat je učinio svoje, što je učinio. Da nam je teško bilo i da nismo mogli da vjerujemo da nećemo igrati tamo, morali si prihvatiti, bolje da prihvatiš što nego da bude nešto gore. Ja sam pola života proveo na Veležovom stadionu po Bijelim brijegom. Bio je Velež, gore Veležov stadion, tako je bilo i ja to nikad ne mogu zaboraviti. Da je demokratije, da je onog što u cijeloj Evropi postoji normalnog stanja, taj bi stadion danas koristili svi klubovi kojim grad Mostar dozvoli da igraju i treniraju. Ostalo je ono što je jako važno. Ostala su ta velika imena fudbalska koja niko nije mogao da poništi i ti rezultati koji su pravili Velež, ali posebno imena koja su prolazila kroz Velež i koja niko nije mogao da ospori i dan danas, evo ja ih pominjem, i oni su ostali u memoriji, u pamćenju.
tamo je bila drača do pasa i dalje, ali je dole bila prpuška. To je bio teren Đure Stalaja, preduzeća Đure Stalaja. I odmah je dovedena mehanizacija, pokosila onu draču i vidjelo se da tu može da se izgradi fin stadion. Svi ljudi koji su radili u Veležu poslije rata, mislim, treba im odati priznanje, na koji način, ne znam, ali treba to uvijek imati na umu, da su spasili Velež da se ne ugasi. Pojedinci su svim silama htjeli da ugase Velež. Bilo je njih koji smo se borili da opstane. Jednog momenta je bilo čak to da se potpuno ugasi, jer nije bila nikakva mogućnost da se nastavi aktivnost. Bilo je tu tužnih trenutaka. Trenirali su, da ne govorim gdje. Da li su imali kopačke i dresovi, da ne govorim. Nije to bilo lako u to vrijeme ljudima koji su vodili i igračima koji su igrali. I ja hoću da ih spomenem. Došli smo do toga kroz sve ove godine da je Velež po prvi puta poslije rata izašao u Evropu, da se razmišlja o 4. ovoj tribini velikoj. U jednom trenutku raditi 4-5 stvari, to se nikad nije desilo. Da se pravi tim, pravi stadion, podiže nivo stručnog kadra, podiže nivo organizacije kluba, menadžmenta i svega ostalog. Ovaj Velež ne može više nikad se vratiti tamo gdje je bio. Sada Velež ide više. Stepenica se diže za još jedan veći nivo. Velež je prije Drugog svjetskog rata najvećeg gradskog rivala imao u Zrinskom. Zabrane rada klubovima bili su razlog što se na međusobni susret čekalo punih 62 godine. 2000. godine na Sarajevskom Koševu je odigrana prva prijateljska utakmica koja je završena nerješenim rezultatom 2:2. Od tada Velež i Zrinski ponovo nastavljaju svoj rivalitet. Što se tiče gradskog derbija, pokazati veću želju, motiv i karakter, znači jer to je neka utakmica pod drugim značajem, pod drugim oblikom što se tiče tereta utakmice, ali naravno da u tu utakmicu uđeš sa većim motivom da se ta utakmica pobjedi. Velež i Zrinski su dva gradska kluba. Ravnopravna dva gradska kluba. Ne možemo pobrisati tu finu saradnju i prije Drugog svjetskog rata, pa evo imamo primjera i sada. Ne mogu ja od prije rata priječati, ali sam pročitao da su to dva prijateljska kluba bila, da su rado igrali utakmice, da su pomagali jedni drugima, tako da to nisu bili, nije rivalitet bio nekakav velik, pa Velež i Zrinski su uvijek veliki prijatelji bili, stvarno veliki prijatelji. Sada imamo talenata, imamo djece i Mostara, imamo vrlo nadarenu kadete, imamo trenere, školovani su, dobro rade. Ukoliko treneri koji rade sa omladincima i pionirima stvarno prione radu, ukoliko ozbiljno shvate da moraju praviti igrače koji će naslijediti ove starije, mislim da Velež ima budućnost. Osjećaj koji se ne može opisati nakon 33 godine da izađemo u Evropu, da izbacimo veliki AEK i da prođemo 2 pretkola. To je nešto veliko što će se pričati u narednim godinama i što će se dugo ostati u sjećanju svima nama.
ta dešavanja i 29.7. kad smo izbacili Ajeka u Atini, znači dugo će se ta noć i pamtiti, prepričavati, tako da će neke lijepe uspomene ostati. Bio sam jako ponosan na to jer Velež je konačno poslije gotovo 3 decenije izašao iz mraka, izašao je na svjetlost i mnogo ljudi je bilo oduševljeni tim uspjesima Veleža. Tako ja, iako nisam učestvovao u tome, bio sam jako ponosan i radostan što se to dešava Veležu. Veležu ne može niko ništa osporiti, nikada. 100 godina je veliko. Dosta stvari ima lijepih, ima i teških momenata. Prevaziđamo, sjećamo se, ali ove lijepe moramo čuvati i ponositi se sa Veležom na svakom koraku. Ima tu emocija, puno ima tu stvari koje utiču na mnogo što. Zato te ljude koji se prihvataju tog posla, ja ih jako cijenim i naravno želim i svaki uspjeh i želim da Velež bude pri vrhu i ja mu uvijek želim sve najbolje. Volio bi vidjeti da bude jak, da bude kvalitetan, da je lider u kvaliteti svega, u ponašanju, disciplini, o edukaciji tih mladih ljudi, da vole Velež. Ja se nadam i vjerujem da ima ljudi koji znaju šta treba raditi, da će Velež u budućnosti se boriti za prvo mjesto, a ne više za 3. ili 4., nego za prvo mjesto. I taj cilj treba javno postaviti i reći mi želimo biti prvaci, jer to je jedini orijentir. Velež je nama, da ne kažemo sve, ali nama izuzetno potreban i Mostar, mislim, bez Veleža ne bi bio Mostar. Malo je klubova koji mogu brojati 100 godina i tako. Treba voliti klub, jer taj klub se ne navija. Za svaki klub se navija. Velež se voli. Ima još jedna stvar koja se govori od uvijek. Ja moram uvijek da je spomenem. Kaže, Mostar u srcu, a Velež do groba. Rođen